Sujiputam Atra Surupam Rupam Tasagaja Puripuriyam Matulim Pushvalam Radha Kunda Vakivaram Auragika Madhvasam Bhaktu Yasya Bhartitu Kripaya Shri Guru Tammanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhaddebhyatchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Bhaktavina Aparada Lakhe Chirpasukhamari Saram Kamari Vipamahitam Sharanam Prabhara Vrindenase Charanaravinda Vrindenase Charanaravinda Govinda Tamo Charanaravinda Govinda Tamo Charanaravinda Govinda Tamo Charanaravinda Govinda Tamo Charanaravinda Hey Krishna, Hey Radha, Hey Jageti, Govinda Tamo Charanaravinda Shamsundar Shikhanda Shekhar Smaha Samuri Manara Radhika Rasakama Kripanidhi Supriya Chana King Korin Kuru Tavevasmi Najivami Tvayamima Tirikaya Devi Kam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, with the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Tasmatiya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Parvishta Om Vishnupad, Vishto Tadasata Sri Rupanugachari Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami. En primer lugar, le ofrezco mis más humildes reverencias, mi Sastang Dandavat Puspanjali, mi corazón como pétalos de lotos, miles y miles de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual, el supremamente venerable, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Stutarasat Srimad Rupanugacharya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru, to Srila Prabhupada and to all of the great acharyas in our spiritual hierarchy, going back thousands of years to Sri Krishna himself. En segundo lugar, le ofrezco mis reverencias al Guru de mi Guru, mi Param Gurudev, Srila Prabhupada, y a todos nuestros acharyas en nuestra jerarquía espiritual, en esta cadena discipular que va miles y miles de años atrás hasta Sri Krishna mismo. And finally, I offer my pranam to my dear spiritual brothers and sisters, all Vaishnavas and Vaishnavis, Y por último, le ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis, todos mis hermanos y hermanas. Muchas gracias. By the causeless of Sri Gauranga Gauranga, this morning we began to discuss the life history of the famous king Yayati Maharaj. This is a Yayati Upakhyan. Por la misericordia sin causa de Sri Guru y Gauranga, esta mañana hemos empezado a escuchar las enseñanzas de la vida de este gran rey Yayati Maharaj, que es conocido como Yayati Upakhyan.
This is a very powerful katha Este es un kata muy poderoso, because it cuts through our worldly attachments porque corta todos nuestros apegos mundanos, by revealing that material desires, they will not just go away after a long time. revelando que nuestros deseos materiales no van a desaparecer simplemente porque pase mucho tiempo, Or by tasting this world again and again, o disfrutando de este mundo una y otra vez, but rather one who is intelligent has to make a conscious and deliberate decision to surrender to the lotus feet of Sri Krishna, and then by his mercy one can overcome the worldly attachments. Es por eso que una persona inteligente tiene que poner todo su esfuerzo en servir a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, y por su misericordia uno va a poder superar todos sus apegos materiales. There are two contradictory states of consciousness. Hay dos estados contradictorios de conciencia. One is the sakshitva, when we are aware that I am a spiritual soul and I am looking at the world, I am looking at this physical body, and I am looking at the mind from the vantage point of Atma, myself, the soul. El primero es el estado de Sakshi, que es entender que yo soy un alma espiritual y que estoy viendo mi cuerpo material, estoy viendo mi mente y estoy viendo este mundo desde la perspectiva del testigo, desde el alma que yo soy. And being situated in my true identity, then I will act as if I am a soul. That means just engage naturally, always and continuously in the service of Krishna. Y siendo consciente de cuál es mi posición natural, voy a actuar desde la perspectiva del alma, es decir, ser consciente que todas mis actividades deben estar hacia el servicio de Sri Krishna. Unless and until a person becomes situated in the position of sakshitva, witnesshood, having the objective vision towards his own relationship with the body and mind, then pure bhakti has not begun. Y hasta que uno no se sitúe en esta posición de Sakshi, este punto de vista objetivo de ser el testigo y ser consciente de que uno está observando este mundo material, este cuerpo, uno no se puede librar del apego material. The contradictory position is having a consciousness which is colored or pervaded by the spirit of the Vishay Bhog. That means wanting to taste and enjoy the objects of this world. Y por el otro lado, la perspectiva contraria es situarse en un nivel de conciencia que está totalmente lleno de este Vishay Bhog, de pensar que yo soy el que tiene derecho de disfrutar los sentidos de este mundo material. When the consciousness is colored with the mood of Vishay Bhog, enjoyment towards this world, then there is no question of being situated in Sakshitva. Awareness of one soul and acting on the platform of the soul. Y cuando la conciencia está totalmente coloreada por este Vishay Bhog, pensar que puedo disfrutar de los objetos de este mundo, es imposible que uno se pueda situar en esa posición de Sakshitva y ser consciente de que es el alma espiritual. So these two positions, they are contradictory. Estas dos posiciones son contrarias. It is not possible to be situated in the Sakshitva and have the spirit of enjoyment. It is not possible to have the spirit of enjoyment and be aware of your soul's nature. Es imposible estar situado en el estado de Sakshitva y querer disfrutar de los objetos de este mundo material, y por el contrario es imposible, si uno quiere disfrutar de los objetos de este mundo material, va a ser imposible que pueda situarse en la posición del alma y entender quién es él. So they are incompatible conditions. Son dos condiciones incompatibles. My Gurudev used to say, you cannot put two swords in the same scabbard. Mi Gurudev solía decir, no puedes poner dos espadas en la misma vaina. So in the same way, we cannot turn to Krishna and turn away from Krishna at the same time. Y de la misma manera no podemos querer poner nuestra atención hacia Krishna y dar la espalda a la vez. Now note that this history appears in the 9th canto of Srimad Bhagavatam. Ahora notad que esta historia aparece en el 9º canto del Srimad Bhagavatam. So that canto comes just before the 10th canto. The significance of which is the 10th canto describes all the beautiful pastimes of Krishna in Vrindavan. Que es justo el canto anterior al 10º canto,
que es el canto que describe todos los bellos pasatiempos de Sri Krishna en Vrindavan. So the implication is, unless one has internalized the lessons of this Yayati Upakyan, then he cannot enter into the realization or understanding of Dasamaskanda, the 10th canto, the pastimes of Krishna. Y la enseñanza es que hasta que uno no haya realizado y se haya situado en estas enseñanzas del Jayati Upakya, es imposible que uno pueda entrar en el 10º canto y entender los pasatiempos de Sri Krishna. So Narottam Das Thakur said, Vishaya Chodya Kabe Shuddha Habe Maha Kabe Hamahe Rabo Sri Vrindavan. Vishaya Chodya Kabe. When will I give up my attraction towards the external sense objects? Srila Narottam Das Thakur ha orado, ¿cuándo voy a abandonar mi atracción hacia los objetos sensoriales externos? Not only just in a physical sense, but Shuddha Habe Mahana. When will my mind no longer even dwell on the pleasures? Y no solo de una manera artificial, sino que cuando mi mente va a dejar de pensar en esos objetos sensoriales externos. And when my mind is purified of attraction to the external stimulation, then Kavehamahe Rabo Sri Vrindavan. Then I will see the beauty of Vrindavan. Y cuando mi mente se haya purificado y ya no esté apegada más a estos objetos sensoriales externos, entonces podré observar la belleza de Vrindavan. Nitya Chidanandamoy, that plane which is eternal and fully conscious and full of ananda. Ese plano que es eterno, completamente consciente y lleno de ananda, de dicha. Yat kinchit trinagolma kekatimakam goste samastam hitat savanandamayam mukundadaitam lilanukulam param. Shastra eva mohosputamidam distankitam yatsya pramadea bisasprehina taridam sarvam maya bandhate. Srila Raghunath Das Goswami said, I bow down to every blade of grass, to every creeper and every insect in transcendental Vrindavan. Y Raghunath Das Goswami ha orado, yo le doy mis reverencias miles de veces a cada brizna de hierba, a cada enredadera, a cada entidad de Vrindavan. Because every blade of grass in Vrindavan is Anandamoy, full of joy and engaged in serving in some way. The pastimes of Radha and Krishna, they're all engaged in favorable seva. Porque cada brizna de hierba en Vrindavan, Sanandamai, está llena de dicha y está completamente absorta en el servicio a Radha y Krishna en Vrindavan. So if even the grass and the insects are there fully Anandamai and fully absorbed in service, then what is the chance of having any position there if the mind is attached to the material world? Así que si cada brizna de hierba, cada insecto está totalmente en este Anandamoy y llenos de dicha y están totalmente absortos en el servicio a Radha y Krishna, ¿cómo una mente que no es pura va a poder entender la naturaleza de ese reino? Even if the mind is completely detached from the material world and you are Atmaram Rishi, a self-satisfied stage, still you are not qualified for that Vrindavan. Because one must have a love which is completely devoid of the mood of Aishwarya, the awareness of Krishna's godhood. Incluso si uno se ha desapegado totalmente de este mundo material y se ha convertido en Atmaram Rishi, un sabio totalmente satisfecho en sí mismo, no va a poder entender la naturaleza de Vrindavan, porque para poder entender Vrindavan uno tiene que tener su mente totalmente libre de la opulencia. Shastra eva moho sputamidam. Again and again in the scriptures, great personalities such as Lord Brahma, he has prayed to become just a stone in Gokul. Una y otra vez lo vemos en las escrituras que grandes personalidades como el señor Brahma han orado incluso para volverse una roca en Gokul. And Uddhav, being an eternally liberated associate of Krishna in the eternal Dwarka Dham, he thinks, I am not qualified to become a blade of grass there.
Incluso Uddhava, que es un alma eternamente liberada, un asociado de Sri Krishna en Dwarka, ha orado para convertirse en una brizna de hierba en ese Goloka Vrindavan. So don't take Vrindavan in a casual way. Así, Don't take Vrindavan lightly. así que no tratéis de entender Vrindavan de una forma muy básica, no lo toméis como por sentado. It is attained only by those who are completely surrendered, detached from this world, and even that is not enough. Those who receive the mercy of the residents of Vrindavan, our Guru Parampara. Este plano solo puede ser entendido por aquellas personas que están totalmente rendidas, que están totalmente desapegadas de este mundo, y ni siquiera eso es suficiente, sino que uno tiene que obtener la misericordia de los residentes de ese reino que es nuestro Guru Parampara. So our goal is so high. Así que nuestra meta es muy elevada. We should quickly be done with any business in this world Debemos acabar con cualquier negocio que tengamos en este mundo and be focused on the eternal service of Radha and Krishna. y estar totalmente con la mente en este servicio a Radha y Krishna. Na dharmam shutikana niruktam kilakaru braje radha Krishna prachara paricharyam hiyatanu. Like Srila Raghunath Das Goswami said, don't be involved in adharma, irreligious activities, and don't be involved in dharma, religious activities. Como Raghunath Das Goswami Finish your business here. ha dicho, oh mi mente, no intentes apegarte a ningún adharma, actividades irreligiosas, pero tampoco te apegues a ningún dharma, actividades religiosas. Desapegar. Braji Radha Krishna prachara paricharyam hit. Oh my dear mind, and engage yourself continuously in a profuse, abundant service to Radha and Krishna. Desapégate de cualquier cosa de este mundo y di, oh mi querida mente, simplemente estate absorta en el servicio continuo a Radha y Krishna. So 9 cantos of Srimad Bhagavatam are there. They give some glimpses now and then of the beauty of Sri Krishna, but mainly they are cutting our attachment to this world. Así que hasta ahora han pasado 9 cantos que algo tocan en la belleza de Sri Krishna, pero la mayoría de sus enseñanzas es cortar nuestros apegos a este mundo material. So this morning we heard how Yayati, because he was cursed by Shukracharya, he became old and decrepit, and he was desperate to become young again because he wanted to enjoy. Y esta mañana hemos escuchado como Yayati, maldecido por Shukracharya, se ha vuelto un anciano decrépito y está totalmente desesperado por volverse bello y joven otra vez. So he was shameless and he begged from his youngest son, "Oh, give me your youth, I'll give you my old age," and they swapped. Y totalmente sin ningún tipo de vergüenza empezó a implorarle a su hijo menor que le intercambiara su vejez por su juventud. And now Yayati was so relieved. "Oh, I'm young and fresh again. Y ahora Yayati estaba por fin liberado. Oh, otra vez soy joven y bello. Now I can enjoy." Y ahora puedo disfrutar. So then he continued to rule over his kingdom. He had great wealth. Y así empezó a reinar, a gobernar su reinado, empezó a obtener muchas riquezas. And also, as a king, he was very affectionate to all the citizens and he took care of them like a father. Y como el rey que era muy afectuoso con todos sus ciudadanos y empezó a cuidar de ellos como su padre. So, there are, in Jambudweep, there are 9 varshas, En Jambudweep hay 9 barsas, 9 islands. 9 islas. And the first one, actually the names of the islands. The first one is called Bharatvarsh. Estos son los nombres de las 9 islas. La primera, Bharatvarsh. Then Kinara, Hari, Kuru, Hiranmai, Ramyaka, Ilavritavash, Bhadrashva, and Ketumala. There are 9 altogether. Y estas son las otras 8 islas, que son en total 9. So, here it is said, Saptadvipati Samyak. Yayati, he became the ruler of 7 of the islands. The first one, Bharatvarsh, was ruled by Ambarish, and then the next 7 were ruled by Yayati Maharaj. Y aquí se dice que Yayati Maharaj gobernaba 8 de esas islas.
La primera era Bharata Varsha, que era gobernada por Ambarish Maharaj, y el resto por Jayati. So the kings of the Chandravanks, the moon dynasty, and the kings of the Suryavanks, the sun dynasty, they change the sovereignty. When the king of the moon dynasty rules over 7 islands, then the king of the sun dynasty rules over Bharatvarsh. And when the king of the moon dynasty rules Bharatvarsh, then the king of the sun dynasty rules over the other 7 islands. Entonces, los reyes de la dinastía lunar y de la dinastía solar se intercambian los reinados cuando el rey de la dinastía lunar reina sobre Bharata Varsha, el rey de la dinastía solar reina sobre las otras islas, y al revés, cuando el rey de la dinastía solar reina sobre Bharata Varsha, el rey de la dinastía lunar reina sobre las otras islas. So in this universe, there are 2 main dynasties of kings, the Suryavanks coming from the sun god Vivaswan, and the Chandravanks coming from the moon god. So Yayati is in the Chandravanks, and they rule over the island. They take in turns ruling. Sometimes the 7 islands is ruled by one dynasty and Bharatvarsh by another, and then they swap. Y de esta manera, ahora mismo, los reyes vienen prácticamente de estas 2 dinastías, la dinastía lunar y la dinastía solar. Jayati era de la dinastía lunar y de esta manera iban intercambiándose el reinado de las islas. So the Yayati Maharaj is the 8th personality in the line coming from Lord Brahma. Y Jayati Maharaj es la 8ª personalidad viniendo de la línea del señor Brahma. And Ambarish, that line goes Brahma, Marichi, Kasyapa, Vivaswan. Sorry, Ambarish's line. Ahora esta es la línea de Ambarish. It goes Brahma, Marichi, Kasyapa, Vivaswan, Sradadev, Nagava, Nabaga, and then Ambarish. And then the line of Yayati goes from Brahma through the sage Atri, Chandra, Buddha, Pururava, Ayu, Mahusha, and Yayati. Y la primera es la línea de Ambarish Maharaj y la segunda la línea de Jayati. So Ambarish Maharaj and Yayati, they are the kings. Ambarish of the Surya dynasty in the 8th generation from Lord Brahma, and Yayati Maharaj in the Chandra dynasty in the 8th generation from Lord Brahma. Y así tenemos Ambarish Maharaj, que es la 8ª personalidad en la dinastía solar, y Jayati es la 8ª personalidad en la dinastía lunar desde el señor Brahma. So now Yayati is young again. He, with very sweet words, he persuaded Devayani to accept him again. Y ahora tenemos a Jayati, que es bello y joven otra vez, y está intentando persuadir a Devayani para que la acepte otra vez. And Devayani, the daughter of Shukracharya, was very beautiful, and she was always serving Yayati Maharaj and giving him so much happiness. Y Devayani, que era la hija de Shukracharya, era joven, muy bella, y siempre estaba sirviendo a Jayati Maharaj, dándole una gran felicidad. So Yayati Maharaj was enjoying his reign as the king immensely. Y Jayati Maharaj estaba disfrutando de su reinado como el rey inmensamente. But at the same time, it was his duty to perform yagyas. So Yayati Maharaj was worshipping Lord Vishnu. Pero como también era su responsabilidad llevar a cabo yagyas como el rey que era, Jayati Maharaj empezó a llevar yagyas hacia el señor Vishnu. And he was performing sacrifices and being very generous, giving so many gifts to the Brahmanas. Y estaba llevando a cabo muchísimos sacrificios y dando mucha caridad a los brahmanas. Now Shukadev Goswami Pad, he said, Yasmin idam virachitam vyomniva jaladavali naneva bhati na bhati swapnamaya manorata. Just as a cloud appears in the sky, so similarly, this universe is manifested within the form of Supreme Lord Vishnu. Y Shukadev Goswami continúa diciendo, de la misma manera que una nube aparece en el cielo, este mundo material es como una nube apareciendo en el señor Vishnu. And then it disappears. Y luego desaparece. Just like you see, a cloud forms in the sky and after some time it's gone. Como lo podéis ver, las nubes aparecen en el cielo y después de un tiempo desaparecen. So even though this physical world appears to be substantial, it appears to be very solid,
It may appear to be everlasting, but actually it's just like a cloud. Y aunque este mundo material parece que es sólido, que es sustancial, que es eterno, realmente su existencia es como una nube. So the Yayati, he's a soul, but he was thinking, I am Yayati Maharaj, I am a king ruling over everything and enjoying. Y Jayati Maharaj, aunque él era un alma, él pensaba, oh, yo soy Jayati Maharaj, un gran rey que puedo gobernar y tengo mi gran reino. But this was all illusion. Pero esto era toda una ilusión. So Shukadeva Goswami is saying, Swapnamaya Manorata. Just as a desire appears in your mind and then disappears, so this world just appears by the will of the Lord and disappears. Y Shukadeva Goswami continúa diciendo que de la misma manera que los deseos aparecen en tu mente y desaparecen, este mundo simplemente aparece en el Señor Supremo y desaparece. This whole universe is a Swapnamaya, just like a dream. Todo este universo es simplemente como un sueño. And it is manifest for a few moments and then it dissolves back into the body of Lord Vishnu. Se manifiesta por un momento y luego se disuelve otra vez en el cuerpo del Señor Vishnu. So after years of enjoying, but though he was enjoying, at the same time he was performing sacrifices and giving charity to Brahmanas and so on. So then the Yayati Maharaj, Tam evari divinyasa vasudevam guhashayam narayanam aniyang sang nirashi ajayat prabhum. Every day, Yati Maharaj, he was meditating and he was keeping the lotus feet of Vasudev, Sri Krishna, in his heart. Y Jayati Maharaj así continuó un tiempo disfrutando, pero a la vez estaba haciendo sacrificios, estaba dando caridad y por lo tanto él siempre meditaba y mantenía los pies del otro Señor Supremo en su corazón. Nirashi ayajat prabhum. And here Lord Narayan is called Prabhum, is called Prabhu. That means that Yayati Maharaj was aspiring for Dasya Bhav. I want to be your eternal servant. Y aquí al Señor Narayan se le llama Prabhu. Prabhu es decir que Jayati Maharaj estaba aspirando hacia Dasya Bhav, quería ser el sirviente del Señor Supremo. And Nirashir means that when he was meditating on the Supreme Lord and aspiring to serve him, then he was Nirashi, without any worldly desire. Y Nirashir quiere decir que cuando él estaba sirviendo al Señor Supremo y meditando en él lo hacía sin ningún tipo de deseo. In other words, outwardly, even though his life was going on like Vishay Lampat. Vishay Lampat means a person who is greedy to enjoy, but actually in his heart, he was over it. Es decir, que aunque externamente él parecía un Vishai Lampat, que un Vishai Lampat es una persona que tiene mucha codicia por disfrutar, realmente dentro de su corazón él ya había superado todo eso. And he simply wanted to attain the service of Krishna. Y él simplemente quería obtener el servicio a Sri Krishna. Because he realized that, in this world which is like a dream, which is like a cloud, there is no satisfaction here. One's heart can never be satiated. Porque él se había dado cuenta que este mundo es como una nube, como un sueño, que donde el corazón no puede ser feliz y los deseos nunca van a ser totalmente satisfechos. And he realized, I've been cheated by my own mind. Y se dio cuenta, he sido engañado por mi propia mente. This life of sense gratification related to the material world and worldly ambitions and power and position, this was all the cheating of my own mind. Esta vida de gratificación sensorial que estaba llevando hasta ahora era simplemente un engaño y una trampa que le había puesto su propia mente. And he became disgusted with this world. Y empezó a asquearse con este mundo. He realized actually what seems to be the place of enjoyment is like a blazing fire. Y se dio cuenta que realmente ese lugar que parecía un lugar para disfrutar era un fuego muy ardiente. Only due to attachment to the enjoyment of the senses, the living being is being born and dying and being born again and dying again and again.
lifetime after lifetime with no shelter anywhere. Simplemente por estar apegado a los deseos materiales, el alma nace y muere y nace y muere en un ciclo en el que no tiene ningún refugio. So his mentality, his entire vision changed. The scales of Maya, they fell from his eyes and he saw the reality. Su mentalidad y su visión cambiaron completamente y el vendaje que tenían los ojos de Maya se cayó y entonces empezó a ver la realidad. So being disgusted with the life of sense gratification, one day he approached his dear wife Devayani. Y estando totalmente asqueado con este mundo material, un día él se acercó a su querida mujer Devayani. He sat down in a solitary place with her Se sentó en un lugar solitario con ella and he said, "Oh, daughter of Shukra Acharya, y le dijo, oh, hija de Sukracharya, please listen as I narrate the story of a attached householder like me. por favor escúchame mientras te describo la vida de de alguien que está casado y apegado a la vida familiar como yo. The wise persons who live in the forests, they lament for persons like me. Las personas sabias que viven en el bosque se lamentan por personas como yo. Just see, the ordinary people, they look up to famous and wealthy persons. Oh, I want to be like you. But the sages who live in the forest, they are crying for those wealthy and famous, powerful persons. Alas, alas, their lives are being destroyed, ruined. Las personas ordinarias ven a los famosos y están siempre deseando ser como ellos, volverse como ellos, mientras que los sabios ven a esta gente y están llorando por ellos porque saben que su vida va a ser arruinada. So Yayati Maharaj told his wife, once upon a time, there was a goat. Y Yayati Maharaj le dijo a su mujer, And hacía mucho this tiempo había goat una- was wandering in the forest looking for food. esta cabra iba por el bosque buscando comida. Have you seen a goat? ¿Habéis visto alguna cabra? Yeah. Yeah. You know, they have eyes. Their eyes don't shine with the intelligence. Si habéis visto los ojos de una cabra, sus ojos no brillan con inteligencia. So anyway, he said there was a goat and he was looking in the forest for some food. And by chance, he came to a well. Y aún así, él empezó a describirle. Había una cabra que iba por un bosque y de alguna manera encontró un pozo. And when the goat looked in the well, he saw there was a she-goat. Y cuando la cabra miró dentro del pozo, vio que había una cabra hembra. So when the he-goat saw the she-goat in the well, he became very lusty. Entonces, cuando la cabra varón vio a la cabra hembra, se llenó de lujuria. So with his horns, he began to dig the earth on the side of the well, and he made some way out for the she-goat to come out of the well. Y con sus cuernos empezó a cavar un hoyo al lado del pozo para que ella pudiera salir de ahí. So when the she-goat came out from the well, then she saw that the he-goat, he had a very nice beard. Y cuando la cabra hembra salió del pozo, se dio cuenta que la cabra varón tenía una barba muy bella, And a very good mustache. un bigote muy bonito. And she saw that there were other female goats that were very attracted to him as well. Y de repente se dio cuenta que había otras cabras que estaban muy atraídas hacia él también. So she was very attracted, that female goat was very attracted to the male goat. Y esta cabra estaba muy atraída hacia la otra cabra. So as he was telling the story, his wife was listening and thinking, this sounds familiar to me. Y mientras él iba contando esta historia, ella estaba pensando, esta historia me suena muy familiar. Because Yati Maharaj was, in a joking way, in a loving way, and in a joking way with his wife, he was criticizing himself. Porque de esta manera Yayati Maharaj, que estaba bromeando con su mujer, en verdad se estaba criticando a sí mismo. And also her, but not blaming her. Y también a ella, pero no le estaba echando la culpa. He's taking responsibility. I am thinking, I am just like a goat. Él estaba tomando la responsabilidad y pensando, soy como una cabra. In principle, what is the difference between a foolish goat looking here and there for something to eat and looking for she-goats and a king?
who is trying to enjoy in more sophisticated ways and enjoying with his queens. What's the difference? In principle, it's exactly the same, but we might say that the human being is worse off because he has a developed intelligence, but he's not using it. Porque en principio, en esencia, ¿cuál es la diferencia entre una cabra que está simplemente merodeando por el bosque buscando comida y buscando otras cabras y un rey que está disfrutando de su vida? ¿Cuál es la diferencia en principio? De hecho, podemos decir que en el caso del rey es aún peor porque es un ser humano que tiene conciencia, que puede reflexionar y que está perdiendo su vida. So then he said, and then the he-goat and the she-goat, they were enjoying together. Y entonces le dijo, y estas cabras empezaron a disfrutar entre ellas. But after some days, that she-goat saw that the he-goat was enjoying with some other she-goats. Pero después de un tiempo, de repente, la cabra hembra vio que la cabra varón estaba disfrutando con otras cabras. And she became furious. Y entró en furia. And she immediately ran away to her master. This she-goat was owned by a Brahmin. Y rápidamente salió corriendo hacia su maestro, que esta cabra, su amo era un brahmana. So when that male goat saw that that other female goat was running back to the Brahmin, then that male goat was running behind her and saying, don't leave me. Bah, bah. Y cuando esta cabra varón vio que la cabra hembra estaba dejándole y yéndose hacia donde su amo, empezó a perseguirla, a decirle, no me abandones. So all our sweet words and poetry and everything, what is that? Only bah, bah. Así que todas nuestras palabras dulces, nuestra poesía, ¿qué es eso? Simplemente nada. It is only like the brain of a goat. Es simplemente como el cerebro de una cabra. Srila Prabhupada, he used to say, all the speaking of this world, those who are not speaking about Krishna, that is just like the tumultuous sound of frogs at night. Rubbit, rubbit, rubbit. It has no meaning at all, except for the meaning is the snake of death can hear the calling of the frogs and knows where they are and comes and devours them. Srila Prabhupada solía decir que las conversaciones mundanas en este mundo que no tienen que ver con Krishna son simplemente como el sonido de ranas en una alberca que a través de su sonido lo único que están haciendo es atraer la serpiente de la muerte que se va a acercar hacia ellas porque están diciéndole dónde están. So then Jayati Maharaj, he continued the story. Y Jayati Maharaj continuó la historia. He said, when the female goat arrived at the residence of her owner, the Brahmin, and she was being chased by the male goat. So then that Brahmin, he became angry and he castrated the male goat. Y continuó contando la historia de la cabra en la que contó que cuando la cabra hembra llegó donde su amo, el amo se puso tan enfadado con la otra cabra que rápidamente le castró. So that means he's describing. It was as if Shukracharya had castrated him when he gave him the old age, because to become old. Y aquí lo que él está escribiendo es cuando Shukracharya le castró a él dándole la vejez. But then the male goat was crying so much that the Brahmin took pity on him and reattached the organs. Pero entonces la cabra macho empezó a llorar tanto que este brahmana sintió pena por él y digamos que le volvió a pegar sus órganos. Because the Brahmin was Yogavid, he was very expert in mystic powers. Porque este brahmana era Yogavid, era experto en poderes místicos. Then he said, oh my dear wife, then the he-goat, he was very happy to be restored again. Y entonces, oh mi querida mujer, esta cabra macho estaba muy feliz de volver a ser quien era. And then he enjoyed with the she-goat for many, many years, until even today. Y luego siguió disfrutando con la otra cabra durante muchos, muchos años, incluso hoy día. But still he was not satisfied. Pero aún así no estaba satisfecho. And then he made a confession. She already knew it, that he was actually criticizing himself. He said, oh my dear wife with very beautiful eyebrows, in a similar way, I am like that ignorant goat. Y entonces le dijo su secreto a su mujer, que en verdad ella ya se lo estaba oliendo. Le dijo, oh mi querida mujer que tienes estas cejas tan bellas, yo soy tan tonto como esa cabra. Becoming attracted to you and becoming bewildered by Maya, I did not know my true self. Habiéndome atraído hacia ti y habiéndome confundido por Maya,
se me ha olvidado quién soy yo. This is the point. As long as the attraction, the infatuation with the external world is there, we cannot know our own soul. Y esta es la realidad. Mientras ese flujo de atracción hacia el mundo externo esté en nosotros, no podremos saber quiénes somos. Then the king said, as long as one has desires, worldly desires, then he cannot be satisfied. It does not matter how much food he eats, rice, barley. Barley is considered to be the best of all grains. It doesn't matter how much money he has, gold or wealth or power or women. He can never be satisfied. Y el rey le dijo, además, da igual cuántos deseos materiales tengas, nunca vas a poder ser satisfecho. Da igual cuánta comida comas, ya comas arroz o barley, que barley se considera el mejor de los granos, o tengas mucha riqueza, mucho poder, incluso mujeres, nunca vas a estar satisfecho. It is just like a bird in a golden cage. If you keep a bird in a golden cage and every day you polish the golden cage and make it shine, but you don't feed the bird, then the bird is just suffering. So in the same way, the soul is never touched, is never become fulfilled by the decoration and the pampering of the external physical body and mind. Es como si mantienes a un pájaro enjaulado, da igual que pongas una jaula de oro y le pongas todo tipo de comodidades dentro, si tú no le alimentas, al final el pájaro se va a morir. Así que intentar mantenerse en este mundo material satisfaciendo esos deseos nunca va a ser suficiente. So 19:14 we were looking at this morning. So now this verse comes that we discussed this morning. Na jatu kama kamanam upabhogena shamyati avisha krishna vartmeva bhuya eva vibardate. As a fire increases more and more by supplying fuel, so in the same way, lust can never be pacified by repeated enjoyment. Y entonces es cuando da paso el verso que estábamos viendo esta mañana, que dice que igual que un fuego no se va a apagar, sino que se va a avivar más y más y le sigues echando combustible, los deseos materiales no se van a apaciguar porque satisfagas esos deseos materiales, sino que van a surgir más y más deseos materiales. This is the direct personal realization of Yayati Maharaj. Y esta es la realización directa y personal de Yayati Maharaj. Don't try to become the king of all the 7 islands. No intentéis convertiros en el rey de las 7 islas. Because Yayati Maharaj already did it for thousands of years and he was dissatisfied. Yayati Maharaj lo hizo durante muchos años y estaba totalmente insatisfecho. Now, Yayati Maharaj's wisdom has awakened. Ahora Yayati Maharaj, su sabiduría ha surgido. And he said, Yadana kurute bhavam sarvabhute shvamangalam samadrishastadapamsa sarvasukmaya disha. When a person does not show hatred towards even his own enemies, then he sees all beings with equal vision and all the directions are filled with happiness for that person. Y continúa diciendo, cuando en una persona incluso no surge el deseo del odio hacia su enemigo y ve a todo el mundo igual y busca el beneficio de todo el mundo. So here, Yayati Maharaj is describing the process, how one can give up all material desires. Aquí Yayati Maharaj va a empezar a describir cuál es el proceso para abandonar todos los deseos materiales. Desire is difficult to give up, even for very materially intelligent persons. El deseo es muy difícil de abandonar incluso para esas personas que son muy inteligentes. It does not go down with old age. No disminuye con la vejez. Even though time destroys everything. But the soul will take with him his subtle body filled with the worldly desires. Y aunque el tiempo lo destruye absolutamente todo, el alma se lleva con ella su cuerpo sutil que está lleno de todos estos deseos materiales. So now Yayati Maharaj is describing the process, how one leaves all worldly desires. Y ahora Yayati Maharaj va a empezar a describir el proceso de cómo abandonar los deseos materiales. He said, Tam Trishnam Dukkha Nivaham Sharma Kamo Drutam Chadyat. He said, quickly,
one should become Sharma Kama. Sharma Karma. Sharma Kama. Y él dice rápidamente, uno debe de volverse Sharma Kama. Sharma means the auspiciousness. Sharma significa auspiciosidad And Kam means one who desires. y Kam significa uno que desea. So Sharma Karma means one who desires all auspiciousness for everyone in the world, including his so-called enemies. Y uno que es Sharma Kama es aquel que desea la auspiciosidad completa para todo el mundo en este mundo, incluso para sus enemigos. Srila Bhaktisiddhanta Thakur used to say this, when will there be nothing, no desire at all in my heart except for the desire for the welfare of my worst enemy? Y si la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur solía decir, cuando en mi corazón solo va a surgir el deseo de desear lo más bueno incluso para mi peor enemigo. He's giving a secret, a special formula. Él está dando aquí un secreto, una fórmula especial. If in your heart you make the sankalpa, swastyastu visyasya kala prasidatam, may everyone in the world become happy, may everything be auspicious for everyone, and may the wicked people also be satisfied. That means you don't see who is friend and enemy, but rather you see everyone is a soul and all should be happy and successful in their spiritual life. By having this vision, then one gives up all worldly desires. Uno debe tener este sankalpa, este voto, de decir, que en todas partes, todo el mundo tenga auspiciosidad, en su vida aparezca la bondad, incluso esas personas que son malvadas, que en su vida también aparezca la auspiciosidad, y es la única manera, si uno tiene este deseo, de que en su vida desaparezcan todos los deseos materiales. Because one has abandoned the contracted mentality of localized self-interest and is only interested in the benefit of everyone, and the chitta expands, and along with it all the vrittis, the contracted rajasic vrittis of the chitta, they also slowly become the less and less and discipline. Porque de esta manera uno puede abandonar esta conciencia tan contraída de simplemente preocuparse por los problemas locales pequeñitos que tenemos, empieza a fijarse en la totalidad de todo y su conciencia empieza a expandirse, lo que hace que todas estas vrittis rajásicas contraídas empiecen también a abandonar su conciencia. This is why Sri Krishna has said in Bhagavad Gita that samak sarveshu bhuteshu mad bhaktim labate param. When the person sees everyone equally, all living entities, then after that he attains bhakti, devotion to me. Y es por eso que Sri Krishna ha dicho en el Bhagavad Gita que hasta que uno no vea a todas las entidades vivientes en ecuanimidad, uno no puede obtener bhakti hacia mí. It is not possible to have enmity or a spirit of revenge towards anyone in the universe and also attain bhakti at the same time, because the heart is contaminated. No es posible ver algo malo en los demás o mantener una relación enemistosa con los demás y obtener bhakti, porque entonces ese corazón no puede acercarse a mí. So then he said, Matar swasa duhitrava naviriktas no bhavet balavan indriya gramo vidvangsam apikarshati. One should not sit together in the same seat, even with one's own mother or sister or daughter. Y continuó diciendo, uno no debe sentarse en el mismo asana, en el mismo asiento, ni siquiera con su madre, su hermana o su hija. Because the senses are so strong, they can attract the person who is very learned in scripture. Porque la mente es tan poderosa que puede atraer los sentidos de una persona que tiene conocimiento en las escrituras. So Yayati Maharaj is giving two prescriptions here. On the one hand, be filled with the good wishes for everyone, even so-called enemies, and one will become free from worldly desires. But one should also avoid the inappropriate association, because in inappropriate association, the desires will wake up again. Y aquí Yayati Maharaj está dando estas dos prescripciones a todo el mundo para abandonar estos deseos materiales
que es, en primer lugar, no tengas ninguna enemistad hacia ninguna entidad viviente, y también está diciendo que uno no tiene que tener mala asociación. Because a woman is like fire and a man is like ghee. If you put the ghee by the fire, what will happen? It will melt. Porque la mujer es como el fuego y el hombre es como el ghee, y si tú acercas el ghee al fuego, ¿qué va a ocurrir? Que se derrite. No one can say, oh, but this ghee is very learned. Nadie puede decir, pero The ghee will melt. este ghee es muy erudito, el ghee se va a derretir igualmente. So, two things. First of all, be filled with good wishes for everyone and try to work for the benefit of others. This Así is que- why Mahaprabhu said, Yari Deka Tai Kara Krishna Upadesh. Everywhere you go, everyone you meet, tell them about Krishna. Why? Because this spirit of wanting to help others and put others first, being concerned about the welfare of others, it helps one to overcome all worldly desires and attachments. Así que en primer lugar él dijo, abandona toda enemistad hacia cualquier persona, simplemente desea todo lo bueno hacia ellos, y es por eso que Sri Chaitanya Mahaprabhu dije, a cualquier persona que te encuentres, allá donde vayas, háblales sobre Krishna, porque hablarles sobre Krishna es lo más bondadoso que puedes hacer por ellos, y desear la bondad hacia los demás es lo que te libera de estos deseos materiales. So that is the positive injunction. Esta es la conjunción positiva. And at the same time, avoid the association which causes the desires to awaken in the heart. Y por la otra So in Vedic culture, the association between male and female is very strictly regulated according to Dharma. Y por la otra parte, abandona toda esa asociación que va a causar que los deseos se despierten en tu corazón. Y es por eso que, por ejemplo, en la cultura védica, la relación entre hombres y mujeres está bastante regulada bajo las reglas y las regulaciones del Dharma védico. So then, Yati Maharaj, he said, I just spent 1,000 years enjoying my senses, but still my desire to enjoy just keeps increasing. So I'm just going to give it up because this is a futile activity. Y entonces Yayati Maharaj dijo, he pasado 1000 años de mi vida simplemente intentando disfrutar de los sentidos, y mis deseos materiales solo incrementan, así que se acabó. Esto es simplemente un esfuerzo fruitivo, voy a abandonar todas mis actividades materiales. So now I will give up all worldly desires and fix my mind on the lotus feet of the Supreme Lord Sri Krishna. Así que ahora voy a abandonar todos mis deseos materiales y voy a centrar mi mente en el servicio a los pies de Dios. Nirdvandvo nirahankaras. I will act without material ego and unaffected by the duality of this world. Voy a actuar sin ningún tipo de ego material y voy a intentar que no me afecten las dualidades de este mundo. Charishami mragasa, and I will wander in the forest with the animals. Y yo voy a vagar por el bosque con los animales. You can do that here. Que lo podéis hacer aquí. The Dwani, that means the suggestion of his words is that, I have been staying in the house with you and I became like your pets, like your pet monkey. El Dwani, la sugerencia de lo que le está diciendo es, he pasado tanto tiempo aquí en la casa contigo que me he vuelto como tu mascota, me he vuelto como tu mono. So now for a long time I've been like your pet animal. Now I'm leaving, I'll go to the forest and play with the animals there. Así que ahora que me he vuelto una mascota y me he vuelto tu mono, simplemente me voy a jugar con los demás animales al bosque. So then, he said, Drishtam Sutam Asat Bhutva. By seeing the Supreme Lord in the core of my heart, I have understood the temporary nature of material enjoyment. Y viendo al Señor Supremo en mi corazón, he podido entender la naturaleza temporal de la satisfacción sensorial. And a person who understands the nature of this world does not speak about this world. Y cuando uno entiende la naturaleza de este mundo, ya no habla de este mundo. Because the speech about this world causes the vrittis in the mind, which are all mundane. Porque hablar de este mundo causa vrittis en la mente que son vrittis mundanas. And this mundane vrittis destroy spiritual consciousness. Y estas vrittis mundanas destruyen la conciencia espiritual. Asad Vaishab Varta Visrija Matisarvasa Harani Srila Raghunath Das Goswami Pad. He said that the talk about the material world is like a prostitute. And just as a prostitute
seems to make you so happy, but she's taking all the money out from your wallets. And when your wallet is empty, then you're left with nothing and she goes away. So in the same way, this material talk seems to give some happiness at the time. But what happens? This material talk is stealing away your awareness of your soul. And it leaves you with nothing and only in a state of misery. Y Raghunath Das Goswami ha dicho que estas conversaciones mundanas son como una prostituta que parece que al principio te da mucha felicidad, pero lo único que está haciendo es sacar dinero de tu bolsillo más y más hasta que te quedas sin dinero y ya no tienes más felicidad. De la misma manera, las conversaciones mundanas simplemente están quitándote esas britis espirituales hasta que te dejas sin nada. But it's impossible to stop the mind from thinking about the world, just to negate it. The mind has to be given some positive engagement. Pero no se puede simplemente abandonar estas conversaciones mundanas sin poner nada positivo, porque no se puede abandonar estos pensamientos. Entonces hay que dar algo positivo por lo que cambiar esas conversaciones. Therefore, one should behold the beautiful form of Sri Krishna and hear about his beauty and qualities and associates and pastimes, and let the mind be completely fixed in the divine, the attributes. Y es por eso que uno tiene que observar la belleza de la deidad y simplemente escuchar sobre la belleza, las cualidades de Sri Krishna, sus asociados, y solo dejar que la mente esté totalmente absorta en esa belleza. So this is why I have invited you to come here to this festival. Y es por eso que os he invitado a venir a este festival, So you can forget all worldly thoughts and worldly occupations. para que os podáis olvidar de todas estas conversaciones mundanas, estos pensamientos And mundanos, fix your mind fully on the divine names of Sri Krishna. y podáis enfocar vuestra mente totalmente en los nombres divinos de Sri Krishna. And one who meditates on the names of Krishna, very soon the lotus feet of Sri Krishna will appear standing on the lotus of his heart, and one can smell the divine fragrance of Sri Krishna's lotus feet Y cuando, and give up all attraction to temporary things. y cuando uno medita en los pies del loto de Sri Krishna, muy pronto esos pies de loto se van a situar en el loto del corazón de ese devoto, y entonces uno va a poder oler la fragancia de esos pies de loto, y todos los deseos materiales, todos sus apegos van a abandonarle muy pronto. And overwhelmed with the joy of remembering Sri Krishna, you can wander in the forest and play with the animals. Y estando totalmente lleno de la belleza y la fragancia de Sri Krishna, uno simplemente puede merodear por el bosque con los animales. So after speaking in this way to his wife, now Yayati, he was young and he approached his son, his youngest son Puru, who looked like an old person. And he said, "Oh, I accept your old age." Y después de haber And then Yayati, who was young, suddenly became old. And his son, who was old, suddenly became young again. Y después de haber tenido esta conversación con su mujer, se acercó donde su hijo menor, Puru, y le dijo, oh, te vuelvo a cambiar tu juventud. Y de repente, Jayat Maharaj se volvió otra vez anciano y Puru se volvió otra vez joven y bello. Oh, can you say it? I accept old age. ¿Lo podéis decir? Acepto la vejez. Yeah, but do you or not? ¿Pero lo creéis o no? Because he was no longer identifying with the body, it was very easy for him. I accept the old age. And at once, from being very young, he became very old. Porque ya no estaba And it was no problem for him. Understand? pegado a su cuerpo material. Él simplemente pudo aceptar esa vejez y no la aceptó para nada porque él ya estaba desapegado. ¿Podéis entenderlo? So then, he made Puru the king, the next king. Y entonces puso a Puru como el siguiente rey. Though he was the youngest son, but he became the king. Aunque él era el hijo menor, se volvió el rey. Usually the eldest son will become the king, but Yadu, he refused the old age. Normalmente el hijo mayor es el que se vuelve el rey, pero bueno, Yadu había rechazado al hijo. So then he made Dhruya the ruler of southeast, and Yadu the ruler of the south, Turvasu the ruler of the west, and Anu the ruler of the north. But his son Puru, the youngest one, who had been so dedicated to his father, he made him the emperor over all the other kings, his brothers.
Y entonces a cada uno de sus hijos los puso a gobernar, uno hacia el norte, otro hacia el sur, otro hacia el este, otro hacia el oeste, pero a Puru lo puso como el gobernador, el rey, que estaba gobernando todas las direcciones por encima de sus hermanos mayores. And then, you know that if there's a baby bird, the baby bird lives in the nest because he cannot fly, has no feathers. Y entonces, por ejemplo, si hay un pajarito que acaba de nacer, normalmente ese pajarito se queda en el nido porque todavía no tiene plumas y no puede volar. But the mother bird comes every day and gives food, and slowly, slowly that baby bird grows and becomes stronger and grows feathers. Pero la madre poco a poco le va alimentando y él gradualmente va desarrollando plumas, va haciéndose más fuerte y va a empezar a poder volar. Then one day, for the first time, a new experience happens. That baby bird just jumps out of the nest and flies away. Y de repente un día una nueva experiencia en su vida ocurre, ese pequeño pájaro simplemente salta del nido y puede empezar a volar. So in the same way, Yati Maharaj, in one moment, his soul became indifferent to all the perceptions that were coming in from the outside, from his sense perception. And his soul, just like a bird leaving the nest for the first time, just flew away. Y Jayati Maharaj tuvo la misma experiencia. En ese momento, su conciencia dejó de ser afectada por todo lo externo que le estaba afectando, por todos esos apegos, y de repente su conciencia, su alma pudo notar que pudo salir volando como ese pequeño pájaro y fue libre por primera vez. That means not that he died, but he was a Jivan Mukta. Esto quiere decir que él no murió, sino que se convirtió en un Jivan Mukta. His body was still in this world, Su cuerpo estaba todavía en este mundo. but he had left his kingdom and he was wandering in the forest. Él había abandonado su reino y empezó a merodear por el bosque. But his soul was no longer identifying with the activities of the body. Pero su alma ya no estaba identificada más con las actividades de su cuerpo. And he was completely absorbed in internally having darshan of the eternal beauty of Sri Krishna. Y él estaba internamente absorto en tener darshan de la belleza de Sri Krishna. His subtle body had become completely purified from the three gunas. Su cuerpo sutil se había purificado totalmente de la influencia de las tres gunas. And he attained his spiritual body and entered into the pastimes of Lord Narayan. Obtuvo su cuerpo espiritual eterno y pudo entrar en los pasatiempos del Señor Narayan. So now, Yayati Maharaj, his life was a success. Y ahora la vida de Jayati Maharaj había tenido éxito. Now his wife was sitting there and thinking about the story of the goats. Y su mujer estaba ahí sentada todavía pensando en la historia de esas cabras. And she realized, oh, he was criticizing himself, yes, but he was also criticizing me. Y se dio cuenta, sí, él se estaba criticando a sí mismo, pero realmente me estaba criticando a mí también. He was saying, oh, Devayani, you have completely repaid me. Just as I mercifully took you out from the well, so you pulled me into the well of material existence. Y él le dijo, era como si, For a long time. era como si le estuviera diciendo, oh, Devayani, ya has pagado la deuda que tenías conmigo. Yo te saqué del pozo y tú me volviste a meter en el pozo de la existencia material durante mucho tiempo. So Devayani, she could think now, oh, my husband went to the forest, so I'll find some other persons to associate with. Devayani podría haber pensado, oh, ahora que mi marido se ha ido al bosque, yo podría buscar otra persona con la que asociarme. But she had also become wise by his association. Pero ella también se había vuelto sabia por su asociación. And she thought to herself, oh, all the relationships of this world are just like meeting persons at the watering hole. Y entonces empezó a pensar, oh, todas las relaciones de este mundo material es como encontrarse personas en el lavadero. If there's a village and outside there's a place where everyone goes to collect water, Si hay un pueblo y afuera del pueblo hay una zona donde todo el mundo va a recolectar agua, or travelers who are passing through, they stop there to collect water. o también viajeros que pasan por el pueblo paran ahí a recolectar agua, So then everyone goes, and when they come to the well, oh, good morning, how are you? Oh, good morning, I am fine. And everyone is polite and they speak to each other. But each person takes their water and then they go in their different directions. todo el mundo llega ahí, se ve
unos a los otros, se saludan con mucha educación. Oh, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿qué tal estás tú? Y después de coger el agua, simplemente siguen con su viaje. So when travelers meet together at a watering hole to collect some water, they don't have any substantial relation with each other. They're just polite, they speak nicely to each other, and then they go on their own way. So she realized that in this world, every society, every family, every group of people, the souls are just passing through time and space, like meeting at a water hole and then going according to their karma in all their different directions. Y ella por fin se dio cuenta que todas las relaciones de este mundo son como estos viajeros que se encuentran en una fuente para recolectar agua, se saludan educadamente y luego cada uno continúa con su viaje. De la misma manera, cada familia, cada comunidad, cada sociedad son simplemente almas que se van encontrando en el tiempo como estos viajeros en un pozo y luego cada uno vuelve a continuar con su camino. So instead of now just taking shelter of her social situation, she saw the unvarnished nature of reality. Y ahora, en lugar de tomar refugio de su situación social, simplemente se dio cuenta de la realidad cruda que existe en el mundo. And so she prayed to the Lord, Namastubhyam Bhagavate Vasudevaya Dvedase Sarvabhutadi Divasaya Santaya Brihate Nama. I offer my pranams to the Supreme Lord Vasudev Krishna. Y empezó a orarle al Señor Supremo. Oh, le ofrezco mis reverencias al Señor Supremo Krishna, He is the abode of eternal peace, que es el refugio de la paz eterna, and he resides in the heart of all living entities. que reside en el corazón de todas las entidades vivientes. So in this way, she also completely absorbed her mind in Krishna, and she dissolved her subtle body, and she also became Jivan Mukta, liberated while still alive. Y de esta manera ella pudo absorber su mente totalmente en Sri Krishna y su cuerpo sutil se disolvió y también se volvió Jivan Mukta, se liberó de esta existencia material. So how does one absorb the mind in Krishna? Oh, it is said here, Namastubhyam Bhagavate Vasudevaya Vedase, by bowing down, Namaha Swaha, bowing down to the Supreme Lord and praying, one becomes absorbed. Y cómo uno puede absorber su mente en Sri Krishna se explica en este verso, simplemente dando reverencias, namaste, a Sri Krishna, entonces uno se puede absorber en él. So in this way, both Yayati Maharaj and his wife Devayani, they dissolved their subtle bodies and entered into the eternal service of Krishna while they were still alive. Y de esta manera, tanto Yayati Maharaj como su mujer Devayani pudieron absorberse en Sri Krishna, disolver su cuerpo sutil y estar en ese plano de la realidad absoluta, incluso estando aquí en esta vida. The physical body is not the cause of bondage. It is the subtle psychological body which is contaminated, which is the cause of bondage. Este cuerpo físico burdo no es la causa del encarcelamiento en este mundo, sino que es simplemente la reacción de nuestro cuerpo sutil contaminado. So Kapil Deva said, Jaryatyasu yakosham nirgirnam analo yatha. Just as when a person takes food, but the food becomes digested, even though you don't understand the chemistry of digestion, it's automatically digested. So in the same way, for one who surrenders to Sri Krishna and engages his mind and senses in Krishna's service, then the subtle body is automatically digested. Just as food is burnt by the fire of digestion, so the subtle body gets digested by the fire of Shuddha Bhakti, pure devotion. Y este cuerpo sutil sí que es la causa de este encarcelamiento material, y por eso se dice que de la misma manera que cuando uno come comida, la digestión se lleva a cabo automáticamente y todo el cuerpo empieza a ganar fuerza y se nutre, simplemente por llevar a cabo el servicio devocional a Sri Krishna, automáticamente el cuerpo sutil es digerido y uno puede lograr la liberación de este encarcelamiento material a través del poder del Shuddha Bhakti. Beautiful. So, what is the
essential teaching of this pastime? ¿Y cuál es la enseñanza esencial de este pasatiempo? Actually, the essential teaching is not Gyan and Vairagya. De hecho, la enseñanza principal de este The pasatiempo, essential teaching is Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janyati Asu Vairagyam Gyan Chaya Hoitukam. By engaging in bhakti to Sri Krishna, then Gyan and Vairagya, that is knowledge and the detachment from the world, they arise naturally. no es ya ni vairagya, no es el conocimiento ni el desapego, sino la enseñanza es que a través del servicio amoroso hacia Sri Krishna, este gyan, este vairagya, este conocimiento y este desapego surgen en el corazón de forma automática. But bhakti will not just arise by itself in isolation. Pero el bhakti no va a surgir por sí misma en un lugar aislado. Where does bhakti come from? ¿De dónde surge el bhakti? Bhaktya sanjataya bhaktya viprad utpalakam tanum. Bhakti in someone's heart arises by the association of the bhakti in someone else's heart. El bhakti, It is always by sadhu sangha. el bhakti surge en el corazón de una persona solo por la asociación con otra persona que ya tiene ese bhakti en el corazón, es decir, a través del sadhu sangha. So the secret of this pastime is this. At that time when Jayati Maharaj was a king and he was ruling for many years, 1,000 years, and he was enjoying, he was also performing yagyas, he was also giving charity to the Brahmanas. But during that time, because he was the 8th king in the generation of the Chandra dynasty, at that time, the 8th generation of the Surya dynasty was Ambarish Maharaj. And Yati Maharaj was associating with Ambarish Maharaj, and it was by the Sadhu Sangha, the association of Ambarish Maharaj, that he became inspired in bhakti. And his good intelligence came, and then he cut all his material desires and surrendered to Krishna. This is the inner meaning of this pastime. El secreto realmente de este pasatiempo es que, aunque Jayati Maharaj externamente estaba llevando a cabo una gran gratificación sensorial y llevaba a cabo sacrificios y mucha caridad para satisfacer al Señor Supremo, realmente lo que había ocurrido ahí es que él, como era de la dinastía lunar, era la octava personalidad en esa dinastía. A la vez que él estaba, surgió la octava personalidad de la dinastía solar, que era Ambarish Maharaj. Y como los dos eran contemporáneos, él podía asociarse con Ambarish Maharaj, y debido a la asociación con Ambarish Maharaj, es que él empezó a sentirse inspirado a llevar a cabo el bhakti, y este es el secreto de este pasatiempo. So in the 9th canto, there is the history of Ambarish Maharaj. He was a Maha Bhagavat Vaishnava, Savai Mana Krishna Padara Vindaya Vatansi Vaikunt Gunana Vanane. He engaged his mind in always remembering the lotus feet of Krishna, his words in always describing the glories of Krishna, his hands in cleaning the temple, his ears in hearing Harikatha. He was a Mahabhagavad Vaishnava. So Yayati Maharaj associated with him, and in this way bhakti came to him and he became detached. Y en este noveno canto es donde se escribe también la vida de Ambarish Maharaj, que es un Mahabhagavad Vaishnava, que estaba siempre totalmente absorto, ponía su mente a recordar los pies del loto de Sri Krishna, su boca en describir las glorias de Sri Krishna, sus manos en limpiar el templo de Sri Krishna, y de esta manera Jayati Maharaj, por asociarse con Ambarish Maharaj, que era un Mahabhagavad Vaishnava, la inspiración a empezar el bhakti en su vida empezó. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, Sadhu Sangha Sarva Shastrikai Lavamatra Sadhu Sangha Sarva Siddhi. All the scriptures, they express again and again association with pure devotees, association of pure devotees. Just a moment's association can give all perfection. Y es por eso que Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho que la asociación con los devotos puros, simplemente un poco de asociación con los devotos puros trae toda la perfección en la vida de uno. But that, even though one moment can give all perfection, if you did not become perfected, you have to associate again and again. Y aunque un momento de asociación, Until that moment when the perfection comes. Da toda la perfección, si uno tras asociarse no lo ha obtenido, quiere decir que todavía tiene que asociarse
más y más y más hasta que uno puede obtener ese momento de asociación que le da la perfección. Yes. And then when we attain siddhi perfection, then sadhu sangha continues. Because sadhu sangha is an anga of bhakti, and all the angas of bhakti, the practice of they're eternal. Y cuando llega ese momento de perfección es cuando realmente empieza el bhakti y uno puede llevar a cabo las sangas del bhakti que son eternas. So Sri Chaitanya Mahaprabhu taught Sanatana Goswami Pad that Krishna Bhakti Janma Mula Hoi Sadhu Sangha Prema Bhakti Janme Tena Puna Mukha Anga. That the root cause of the appearance of bhakti is the association of a sadhu, a saint. And when prema appears, one becomes perfect. Then still, after prema appears, the association of a saint is still the main cause of advancement. Because prema is not the end, prema is the beginning. Prema, Sneha, Man, Pranaya, Rag, up to the mood of Braj Gopis. Y es por eso que Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Sanatana Goswami que la causa raíz de la aparición del bhakti en una persona es sadhu sangha, asociación con los santos, pero incluso cuando uno ya ha obtenido prema, esta persona quiere seguir asociándose con sadhus porque es esa asociación la que hace que uno pueda progresar más allá del prema, porque el prema no es lo último, sino que realmente es el principio. In the verses of the Bhagavatam, it does not mention that the bhakti came from the association of Ambarish Maharaj. It is in the Dwani, the suggestion of the Bhagavatam. En el Srimad Bhagavatam no se explica directamente que el bhakti apareció en su corazón por la asociación de Ambarish Maharaj, pero está en el Dwani, en la sugerencia del verso que lo indica. So, see, Srila Vishwanath Thakur, as pointed out, just see, he is in the 8th generation, same generation as Ambarish Maharaj. So the kings of the Suryavans and Chandravans used to associate together. So this must be the cause. Because bhakti will never just appear without the inspiration from Bhakti Devi in the heart of another person. Y ha sido Vishwanath Chakravarti Thakur el que ha indicado este punto, que dijo, mirad, él es la octava persona en la dinastía lunar que justo coincide con la octava persona de la dinastía solar, que es Ambarish Maharaj, y ha debido ser esa asociación porque ellos se solían asociar, los reyes de ambas dinastías, la que ha producido el bhakti en su corazón, porque el bhakti no va a aparecer sin sadhu sangha. So the great acharyas who realize the absolute truth, they always see this message of the importance of sadhu sangha everywhere, sarva shastrika, in all the scriptures. Y los grandes acharyas que han realizado las enseñanzas de las escrituras son los que son capaces de ver las glorias del sadhu sangha en todas partes, porque las glorias del sadhu sangha se describen por todas partes en las escrituras. For example, we know that Uddhava has prayed, Asam Maho Charanarenu Jushamaham Vrindavani Kimapi Gulmalatau Shadinam. I would be very fortunate if in some future birth I could take birth as a blade of grass or a creeper or herb in Vrindavan. Por ejemplo, lo vemos en las oraciones de Uddhava, que él ha dicho, yo seré muy afortunado si en una futura vida yo puedo nacer simplemente con una brizna de hierba, una enredadera, una hoja en Vrindavan. So what is the message of this verse? ¿Cuál es el mensaje de este verso? Sadhu Sangha. It's always Sadhu Sangha. Siempre sadhu sangha. Why? Because previously Uddhav, he was living in Mathura. Porque previamente Uddhava vivía en Mathura. Vrishninam pravaro mantri krishnasya daita sakha. Sisyo brihaspate sakshad Uddhavo buddhisattama. Uddhav was thinking, I am the very intimate minister of Krishna. Uddhava estaba pensando, yo soy el ministro más íntimo de Sri I Krishna. am the chief minister. De hecho, soy el ministro principal. That I am very dear to Krishna and his close friend. Yo soy muy querido por Krishna y su querido amigo. And I am the direct disciple of Brihaspati, the guru of the demigods. Y soy discípulo directo de Brihaspati, el guru de los semidioses. Buddhisattama, and my intelligence is pure. Y Bodhisattva, mi inteligencia es pura. So Uddhav, he thought, I am the closest devotee of Krishna when he was living in Mathura. But when he went to Vrindavan, then he thought, I am nowhere. Y de esta manera Uddhava pensaba que él era el asociado más cercano a Sri Krishna, pero cuando fue a Vrindavan de repente se dio cuenta que estaba In lejísimo. this Vrindavan, I am not even equal to a blade of grass. En este Vrindavan yo no me acerco ni siquiera a la hierba. So how did his attitude change so much? ¿Cómo él cambió de actitud?
Sadhu Sangha. You see? Because he had the darshan of Radhika and the gopis. They are the greatest sadhus. Porque él tuvo darshan de Radhika y las gopis, que son las sadhus más And so elevadas. he was completely transformed. Y de esta manera pudo transformarse completamente. So in the same way, our life is going in one direction. And it is only the association of a sadhu can turn it around and make us go in the direction of Goloka Vrindavan. Y To make a complete revolution in our life. de la misma manera, nuestra vida puede que esté tomando una dirección, pero cuando nos encontramos con un sadhu, nuestra vida empieza a tomar otra dirección que causa una gran revolución en nuestra vida hasta que nos lleva a Goloka Vrindavan. And of all the great sadhus, those who are the gopis, and in the mood of a Braja gopis, they are the best. Y Gopi Sangha Sarva Shastra. y entre aquellos sadhus, aquellos que son gopis, que están bajo el refugio de estas gopis de Vrindavan, son los mejores. So those sadhus who are actually the gopis, the associates of Radha and Krishna, they appeared in this world after Sri Chaitanya Mahaprabhu as our Sri Guru Parampara. Y estos sadhus, que son estas gopis de Vrindavan, bajo el refugio de Srimati Radharani, empiezan a aparecer en este mundo después de la venida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que son nuestro Guru Parampara. So if anyone will associate with such great devotees, then it must make a complete revolution in their life. Y si uno puede asociarse con estos grandes devotos, se va a producir una gran revolución en sus vidas. If they have Saralata, so it means simplicity. Si tienen Saralata, si son simples. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, Saralata e Vaishnavata. Vaishnavism means simplicity. Y por eso Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha dicho Saralata e Vaishnavata. Vaishnavismo es simplicidad. Ajamil, he had so many problems. Yayati Maharaj had so many problems. Pururava had so many problems. Subari Rishi had so many problems. But when they had Sadhu Sangha, because they were simple, there was a revolution in their life and they became perfect. Ajamil tenía muchos problemas, Yayati Maharaj tenía muchos problemas, pero debido a la asociación con los sadhus, pudieron sobrellevarlos y sus vidas se volvieron perfectas. So we should try to be very simple and very honest and let the power of Sadhu Sangha make this revolution of devotion in our life. Así que debemos ser muy simples, muy honestos y permitir que la asociación con estos sadhus lleven a cabo una gran revolución en nuestras vidas. So on the subject of Saralata e Vaishnavata, Vaishnavism is simplicity. Today we discussed the Yayati Maharaj. Tomorrow we'll discuss the example of Pururava. Y en este ejemplo de Saralata e Vaishnavata, para poder mostrarlo, hoy hemos hablado de la vida de Yayati Maharaj y mañana hablaremos de la vida de Pururava. Gaur Premanande Hari Hari Om.